हेलो एवरीवन। आज सेसन रे आम डिस्कसन करबा पिला माने पेडागोजी रो इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडा को एथिरा आम फुल डिस्कस करबा। आगामी एसएसटी सेवक सेविका जूनियर टीचर ओटीईटी 2025 पई आपण मन पे क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहइबो। तो चलंतु पिला माने स्टार्ट करबा क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने हरलोकंक मतरे आद्य बाल्यावस्था बयस सीमा केते? हरलोकंक मतरे आद्य बाल्यावस्था बयस सीमा केते? केते पिला माने 2 रु 6 वर्ष ना 6 रु 10 वर्ष ना 2 रु 10 वर्ष ना 0 रु 6 वर्ष पिला माने कोड आप राइट आंसर? राइट आंसर इज पिला माने ऑप्शन नंबर ए 2 रु 6 वर्ष। माने रखिबे 2 रु 6 वर्ष को हम कहबा आद्य बाल्यावस्था कहबा। माने रखिबे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि शिक्षार्थी मानकर आचरण अनुध्यान करिबा पई केउ पद्धति अवलंबन करा जायते? शिक्षार्थी मानकर आचरण अनुध्यान करिबा पई केउ पद्धति अवलंबन करा जायते? पर्यवेक्षण ना साक्षात्कार ना स्वपरीक्षण ना उपरोक्त समस्त पिला माने कोडा अब राइट आंसर भितरु पिला माने राइट आंसर कोडा अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त पर्यवेक्षण साक्षात्कार स्वपरीक्षण उपरोक्त समस्त इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि विकासर केउ अवस्था शिशुर ठीक और भूल मध्य पार्थक्य बुझी पारे? विकासर केउ अवस्था शिशुर ठीक और भूल मध्य पार्थक्य बुझी पारे? शैशव अवस्था ना आद्य बाल्यावस्था ना प्रांत बाल्यावस्था ना प्राक कैशोर अवस्था पिला माने केउ अवस्था माने रखिबे आद्य बाल्यावस्था। आद्य बाल्यावस्था शिशु ठीक और भूल मध्य पार्थक्य जानी पारे माने रखिबे। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने केउ उक्तिटी विकासर नियम को बुझाउछि? तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने तो भितर कोडा उठे विकासर नियम को बुझाउछि पिला माने ऑप्शन ए देछि विकास सर्वदा समान भाव में घटी थाए। तो यहाँ विकासर नियम को बुझु नहीं पिला माने विकास सर्वदा समान भाव में घटी न थाए पिला माने तो यहाँ भूल अछि। बी देछि विकास समाज केन्द्रिक अटे तो यहाँ भूल अछि। विकास व्यक्ति केन्द्रिक अटे तो यहाँ भूल अछि पिला माने। ऑप्शन नंबर सी देखंतु विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया तो यहाँ ठीक अच्छे मन रखिए विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया तो यहाँ हूँ विकासर नियम को बुझाऊँ मन रखिए। तो विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया भूल अच्छे विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया हवा कथा मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही बुद्धि संपर्क दुई उत्पादक तत्पर प्रवर्तक किए पिला माने? बुद्धि संपर्क दुई उत्पादक तत्पर प्रवर्तक किए किए पिला माने? स्पियरमैन ना गाल्टन ना बिने ना टरमान पिला माने किए माने रखिए स्पियरमैन पिला माने। बुद्धि संपर्क दुई उत्पादक तत्पर प्रवर्तक होती स्पियरमैन। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी धारणा गठनर ठीक क्रम अटे? तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने केउ क्रमटी ठीक अछि पिला माने ऑप्शन ए देछि सूक्ष्म दर्शन इंद्रानुभूति पृथकीकरण सिद्धांतीकरण देछि। बी रे देछि इंद्रानुभूति पृथकीकरण सूक्ष्म दर्शन सिद्धांतीकरण देछि। सी रे देछि इंद्रानुभूति सूक्ष्म दर्शन सिद्धांतीकरण पृथकीकरण देछि। डी देछि इंद्रानुभूति सूक्ष्म दर्शन पृथकीकरण सिद्धांतीकरण देछि। तो इ भितर केउ क्रमटी ठीक अछि कोडा आवर राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी माने रखि प्रथम रहिबो इंद्रानुभूति। इंद्रानुभूति शिशु इंद्रिय द्वारा ज्ञान आहरण करथाय तापरे सूक्ष्म दर्शन आहरित ज्ञान को सूक्ष्म भाव में चिंता करिथाय तापरे पृथकीकरण करी यार विषय सिद्धांत उपनीत हुए मन रखिए। तो प्रथम रहिबो इंद्रानुभूति तापर आसीबो सूक्ष्म दर्शन तापर आसीबो पृथकीकरण लास्ट रोची सिद्धांतीकरण। तो यही क्रमटे ठीक अच्छे पिला माने। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कौन पिला माने? अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कौन कौन पिला माने? भिन्नक्षम शिक्षार्थी शिक्षण सुजोग ना सबु वर्गर शिक्षार्थी अधिकार सह शिक्षण सुजोग ना शिक्षण में आगुआ पिला अधिक गुरुत्व ना शिक्षण में पछुआ पिला अधिक गुरुत्व? अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कौन कौन पिला माने कोडा आवर राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सबु वर्गर शिक्षार्थी अधिकार सह शिक्षण सुजोग मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलामाने केउटी मूल्यवान एक उदाहरण तो भितर पिलाने कौटा गोटे मूल्यवान एक एग्जांपल अटे पिलामाने वन रे हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा खाता देखा 2 नंबर देछि श्रेणी परीक्षा खाता देखा तो भितर कौटा ठीक अच्छे कौटा आप राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पिलामाने तो एमान भितर कौन नुहे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलामाने व्यक्तिर वृद्धि तो यहाँ गोटे क्यों प्रक्रिया अटे पिलामाने व्यक्तिर वृद्धि तो यहाँ गोटे क्यों प्रकार अटे क्यों प्रक्रिया अटे पिलामाने धारावाहिक ना जैविक ना शैक्षिक ना मनस्तात्विक पिलामाने यहाँ हूँ पिलामाने जैविक प्रक्रिया अटे व्यक्तिर वृद्धि यहाँ हूँ जैविक प्रक्रिया अटे तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही 12 रु 14 वर्ष बयस को क्यों अवस्था कहवा 12 रु 14 वर्ष बयस को क्यों अवस्था कहवा पिलामाने क्यों अवस्था कहवा कैशोर अवस्था कहवा ना प्रांत बाल्यावस्था कहवा ना आद्य परिणत अवस्था कहवा ना प्राक कैशोर अवस्था कहवा पिलामाने 12 रु 14 वर्ष बयस को क्यों अवस्था कहवा मन रखिबे पिलामाने प्राक कैशोर अवस्था कहुए प्राक कैशोर अवस्था कहवा आउ कैशोर अवस्थार बयस सीमा केते हो पिलामाने कैशोर अवस्थार मन रखिबे 12 रु 18 वर्ष मन रखिबे 12 रु 18 वर्ष आ प्रांत बाल्यावस्था हो पिला 6 रु 12 वर्ष प्रांत बाल्यावस्था आ आद्य परिणत अवस्था कहवा 18 रु 40 वर्ष मन रखिबे तो यहाँ हो 12 रु 19 वर्ष कैशोर अवस्था प्रांत बाल्यावस्था हो पिला माने 6 रु 12 वर्ष आ आद्य परिणत अवस्था हो 18 रु 40 वर्ष मन रखिबे तो 12 रु 14 वर्ष को बयस को हम कहवा प्राक कैशोर अवस्था कहवा। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी शिशुर आवेग नुहे तो भितर पिला कौटा गोटे शिशुर आवेग नुहे पिला माने कौतूहल ना खेल ना आनंद ना स्नेह पिला माने कौटा गोटे आवेग नुहे ना खेल खेल किंतु गोटे आवेग नुहे तो कौतूहल हो गला आनंद हो गला स्नेह सुख दुख भय विरक्ति क्रोध एसबू हूँ गोटे गोटे आवेग मन रखिए। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही जड़े साधारण शिशु 5 वर्ष बयस बेलू प्राय केतोटी शब्द जानी थाए पिला माने जड़े साधारण शिशु 5 वर्ष बयस बेलू प्राय केतोटी शब्द जानी थाए केतोटी पिला माने मन रखिए 2200 शब्द पिला माने 2200 शब्द जानी थाए तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही खेल एक सतप्रवृत्त कार्य एक कथा किए कही पिला माने खेल एक सतप्रवृत्त कार्य यह किए कही पिला माने कलबर्ट ना पियाजे ना फावलव ना हरलक पिला माने किए कही मन रखिए हरलक कही पिला माने तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने शिशुर विकास दृष्टिकोण केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न शिशुर विकास दृष्टिकोण केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न अच्छी पिला माने सहन शक्ति ना चिंता शक्ति ना स्मरण शक्ति ना सृजन शक्ति पिला माने कौटा भितर भिन्न अच्छी पिला माने मन रखिए सहन शक्ति तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही वृद्धि और वंशानुगुण मध्य विशेष संपर्क थाए यह कहार मत पिला माने वृद्धि और वंशानुगुण मध्य विशेष संपर्क थाए एक कथा कहार मत पिला माने सिलिबर्ट ना हरलक ना वाटसन ना गाल्टन पिला माने मन रखिए यहाँ हो हरलक को मत तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने शिशुर केउं समस्या अनुधान करने पई व्यक्ति इतिहास पद्धति अधिक फलप्रद अटे शिशुर केउं समस्या अनुधान करने पई व्यक्ति इतिहास पद्धति अधिक फलप्रद अटे ऑप्शन ए देछि श्रेणी गृह रे व्यवहारिक समस्या ना शिक्षण समस्या ना पारिवारिक समस्या ना उपरोक्त समस्त समस्या पिला माने कौटा हम राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त समस्या मन रखिए तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षा व्यवस्था सह संपर्कित नुहे तो भितर पिला माने कौटा गोटे शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षा व्यवस्थार संपर्क नुहे पिला माने कौटा नुहे भितर शिक्षक पथ प्रदर्शक रूपे कार्य करती
ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ନା ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ, ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପିଲାମାନେ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝାଉଛି ପିଲାମାନେ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝାଉଛି। ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ନା ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଅନୁବନ୍ଧ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ପର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ପିଲାମାନେ। ଅନୁବନ୍ଧ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ପର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ପିଲାମାନେ? ଥର୍ନଡାଇକ୍, ନା କହେଲର, ନା କଫକା, ନା ପାଭଲଭ ପିଲାମାନେ। କିଏ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ପାଭଲଭ ପିଲାମାନେ, ପାଭଲଭ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଅଭିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ବାକ୍ୟପୂର୍ତ୍ତି, ନା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ, ନା ପଦ ମେଳନ, ନା ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପିଲାମାନେ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ବାକ୍ୟପୂର୍ତ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଅଭିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ? କାରଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ ପିଲାମାନେ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ମନର ହିଁ ଉତ୍ତର ଲେଖିଥାନ୍ତି ବାକ୍ୟପୂର୍ତ୍ତି। ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅଭିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ପେଡାଗୋଜି କାହାକୁ କହିବା ପିଲାମାନେ। ପେଡାଗୋଜି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ କହିବା? ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ କହିବା, ନା ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ କହିବା, ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନ କହିବା, ନା ଶୈକ୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷଣ ବିଜ୍ଞାନ କହିବା ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ କହିବା ପେଡାଗୋଜି ବୋଲି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପଞ୍ଚନଦୀର ଦେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ପଞ୍ଚନଦୀର ଦେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ପାକିସ୍ତାନକୁ କହିବା, ନା ପଞ୍ଜାବକୁ କହିବା, ନା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ କହିବା, ନା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ କହିବା ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ପଞ୍ଜାବକୁ କହିବା ପିଲାମାନେ। ପଞ୍ଚନଦୀର ଦେଶ କହିବା ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଜାବକୁ କହିବା, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ଜଳପ୍ରପାତ ପିଲାମାନେ। ଆମ ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଜୋଗ ପିଲାମାନେ, ଜୋଗ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ଜଳପ୍ରପାତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ତାଜମହଲ କେଉଁ ଶିଳାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ। ତାଜମହଲ କେଉଁ ଶିଳାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି? ଗ୍ରାନାଇଟ୍, ନା ବାସାଲଟ, ନା ମାର୍ବଲ, ନା ସ୍ଲେଟ୍ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ମାର୍ବଲ ପିଲାମାନେ। ମାର୍ବଲ ପଥରରୁ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ତାଜମହଲ, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ ପିଲାମାନେ ତ କେଉଁ ନଦୀରେ ଅବସ୍ଥିତ? କଲାବ, ନା ମାଛକୁଣ୍ଡ, ନା ନାଗାବଳୀ, ନା ସାବରୀ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ। ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀରେ ଶଯ୍ୟାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ମନେ ରଖିବେ ଆମ କୋରାପୁଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇନାହିଁ। କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଦେଇ ଯାଇନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ରାଜସ୍ଥାନ, ନା ଛତିଶଗଡ଼, ନା ତ୍ରିପୁରା, ନା ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇ ଯାଇନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ନଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି? ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ନା ମହାନଦୀ, ନା ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଅବସ୍ଥିତ, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ମୁଖ୍ୟ ଉପନଦୀକୁ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଶଙ୍ଖ ଓ କଏଲ ପିଲାମାନେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ମୁଖ୍ୟ ଉପନଦୀ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ ଓ କହେଲ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି କେଉଁ ନଦୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ନଦୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଗୋଦାବରୀକୁ, ନା ନର୍ମଦାକୁ, ନା କୃଷ୍ଣାକୁ, ନା କାବେରୀକୁ ପିଲାମାନେ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ଗୋଦାବରୀକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀକୁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।
ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ମହାନଦୀରେ ନା ଋଷିକୁଲ୍ୟାରେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ନା ବୈତରଣୀ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା। ପିଲାମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣରେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ କି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ କି ପ୍ରକାରର ମାଟି ଦେଖାଯାଏ? କି ପ୍ରକାରର ପିଲାମାନେ? ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା ନା କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ନା ଲାଲ ମୃତ୍ତିକା ନା ଲାଟରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା? ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ପିଲାମାନେ ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା ସର୍ବାଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଆମ ଭାରତରେ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ଧାତବ ପିଣ୍ଡରୁ ଥରିୟମ୍ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ? ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଧାତବ ପିଣ୍ଡରୁ ଥରିୟମ୍ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ? କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଭିତରୁ କେଉଁ ଧାତବ ପିଣ୍ଡରୁ? ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସଲ୍ଟ ପିଟରରୁ। ମନେ ରଖିବେ ସଲ୍ଟ ପିଟରରୁ ଥରିୟମ୍ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ? କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ? ପିଲାମାନେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନା ଓଡ଼ିଶା ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ପିଲାମାନେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? କେବେ? ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ଜୁନ୍ 5ରେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜୁନ୍ 5ରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଏକ ଜୈବ ଖଣିଜ? ପିଲାମାନେ ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଜୈବ ଖଣିଜ? ଲୁହା ନା ଖଣିଜ ତୈଳ ନା ତମ୍ବା ନା ସୁନା? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଖଣିଜ ତୈଳ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୈବ ଖଣିଜ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଭାରତ କେଉଁ ଚାଷରେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ? ପିଲାମାନେ ଭାରତ କେଉଁ ଚାଷରେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ? ଧୂଆଁ ପତ୍ରରୁ ନା ଆଖୁ ନା ଚାହା ନା ଧାନ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଚାହା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଭାରତ ଚାହା ଚାଷରେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କାରଖାନା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? କେଉଁଠି? ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? କୋଚି ନା ବିଶାଖାପାଟଣା ନା ମୁମ୍ବାଇ ନା କାଲକାତା? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ବିଶାଖାପାଟଣା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଇଂରେଜ ବଣିକମାନଙ୍କୁ ସୁରତଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜ ବଣିକମାନଙ୍କୁ ସୁରତଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ? କିଏ? ପିଲାମାନେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ନା ଔରଙ୍ଗଜେବ ନା ଆକବର ନା ବାବର? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଜାହାଙ୍ଗୀର। ପିଲାମାନେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ? କେଉଁଠାକୁ? ପିଲାମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ନା ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ନା ଜର୍ମାନୀକୁ ନା ଇଟାଲୀକୁ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ। ପିଲାମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ କିଏ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ କିଏ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ? କିଏ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ। ପିଲାମାନେ ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ। ତ କେବେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ କେବେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବେ 1857ରେ। ମନେ ରଖିବେ 1857 ମସିହାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା।
ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଭାରତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ? କୋଲକାତାରେ ନା ବମ୍ବେ ନା ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ନା ପଣ୍ଡିଚେରୀ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ବମ୍ବେ ପିଲାମାନେ, ମୁମ୍ବାଇରେ ଭାରତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ବମ୍ବେଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆମ ଭାରତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା ପିଲାମାନେ? କେବେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ 1885 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ। ତ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଥିରେ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ଏଥିରେ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।